ايوه يا mana duduk Bang jalan يا عجل كيف حالكم؟ السلام ورحمة الله وبركاته. Tim. Paskan. يتعلم في دراسة. يا. belum يتعلم. الفلاح. هم الفلاح؟ الفلاح. هؤلاء كلهم أولادكم؟ لا. family تروى قرابة. قرابة الجيران. لا بعدين يخاف هذا. هذا Dakwah Sayyid Ibrahim Al-Jailani dari Libanon. Cucu dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang ke-28. Di Pondok Pesantren Al-Masyumi. Sumeni, Tongas, Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat. Kuat. Alhamdulillah. Bapak-bapak sehat. Kuat. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. افتح هذا افتح بكى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. تبرأنا من حولنا وقوتنا والتجأنا إلى حول الله وقوته فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، حضرات السادة الحضور الكرام، para مشايخ، para ulama، para kiai، para coach، para أساتذة، السيدات والسادة الحضور الكرام، أهلا وسهلا بكم وجزاكم الله خيرا في هذا الصباح المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، آمين يا ربال. Salam hormat penuh ta'zim dari beliau As-Sayyid Syekh Ibrahim ibni Syekh Amin Ad-Duhaibi Al-Jailani selaku cicit daripada Syekh Abdul Qadir Jailani Quddasallahu sirrah, amin.
Mengawali daripada ceramahnya di pagi yang cerah ini, beliau sebagaimana mainstreamnya memuji kepada Allah, zat yang patut kiranya untuk dipuji adalah zat yang bersama kita hadir di bumi ini, dialah Allah subhanahu wa ta'ala fi'ula. Salawat berselimut salam ta'zim untuk dari beliau untuk Nabinda Muhammad sallu ala Muhammad. Salawat dan salam juga terlimpah ruahkan keharibaan daripada beliau serta para kerabat, sahabat, tak terkecuali daripada zurriyatihi. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita, mendoakan siapapun yang hadir di ini majlis, di ini pondok, di ini madrasah, di ini yayasan, berharap betul yang hadir di sini benar-benar dihujani rahmat, amin, dihujani maghfirah, amin, dihujani barakah, amin ya rabbal. السادة الحضور الكرام، أشكركم جزيل الشكر على حضوركم رغم الانتظار الوقت الطويل، لكن العفو منكم. نحن أتينا من بعيد من جنبر ثم إلى هنا، ورغم أن هذا الحر وربما يتعبكم، لكن إن شاء الله تعالى بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يكون فيه منفعة ومصلحة وبركة في الدين والدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Saudara, beliau secara pribadi dari hati yang paling dalam memohon pintu maaf yang selapang-lapangnya oleh karena hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian menanti sebegitu lama jam demi jam demi untuk menghadiri ini majlis, demi untuk mendengar daripada tausiah dari beliau, dan berharap betul dari ini al-i'tidhar, permohonan maaf ini untuk kiranya dimaafkan. Kenapa begitu? Karena dimaklumi saudara, karena beliau perjalanan jauh dari Jember yang sebelumnya bermula dari Bandung dan seterusnya. Walhasil jerih payah keluar dari rumah, keringat peluh yang dikucurkan, semoga ini menghadiahkan dari Allah kepada kita hadiah dari Muhammad ibn Abdullah salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi dengan hadiah syafaatul uzma, amin ya rabbal. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى ما شرفنا به بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، وشرفنا أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah saudara, kita ditetapkan sebagai ahlul iman wal Islam. Alhamdulillah. Yang patut kiranya untuk kita bersyukur dari nikmat itu adalah nikmat di mana kita dikaruniai satu sosok mulia lagi agung, Muhammad. Oleh sebab beliau manusia teragung, maka umatnya pun juga teragung. Dan berharap sekali lagi beliau menghaturkan harapan seluruh yang hadir di sini kelak didedikasikan diri sebagai umat terbaik Nabinda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. السادة الحضور الكرام، نحن اليوم جلسنا في هذا المجلس والكثير من النساء والرجال تعبان وأداء panas، فإن شاء الله تعالى في يوم القيامة نجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهناك ما في panas، هناك عسى dari Allah سبحانه وتعالى، هناك رحمة، هناك بركة، هناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وبالخصوص لمن أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم وأحب ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالخصوص
العلماء والمشايخ فإننا بصحبتهم نكون رفقة وصحبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. آمين يا رب العالمين. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita persis di pagi menjelang siang ini duduk di bawah terik matahari, duduk dalam kondisi di mana kita sedang berkipas-kipas karena memang nyatanya panas. Ya Baya, beliau meyakini betul gak popo saiki panas-panasan, besok nang swarga bareng kalih Nabi Muhammad, sareng kalih simbah Kanjeng Nabi Muhammad, yang dimana di tempat itu adalah tempat yang dipenuhi keindahan dengan keindahan yang gak pernah didengar oleh telinga, keindahan yang gak pernah dilihat oleh mata dan gak pernah terbesit oleh hati. Beruntunglah mereka yang bersanding dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh karena mereka cinta di dalam hatinya kepada Nabi, Ahlul Bait, sanak saudaranya, ulama, bahkan keturunannya. سادة الحضور، لقد خطر لي خطر. سألتني إحدى النساء وقالت يا شيخ، في الجنة هناك في القرآن الكريم وفي السنة أنه يكون للرجال من الحور العين، فماذا يكون للنساء في الجنة؟ الرجال يفرحن بالحور العين ويتمتعن بنعيم الجنة، فماذا يكون للمرأة في الجنة؟ Ibu-ibu, halo, ada salah seorang wanita sowan kalih beliau, matur kalih beliau, datang tanya sama beliau ketika beliau melakukan semacam safari dakwah di Indonesia. Syekh, kalau kita baca Al-Quran tuh, kalau laki-laki bapak-bapak masuk surga kan dihadiahi bidadari. Lalek kaya aku ngene cara mlebu surga dihadiahi apa? Beliau belum jawab. Bentar saya. الجواب هذا موجود. الجواب هو كالتالي: الرجال في الجنة لهم الحور العين، والحور العين هذه ستكون في الجنة خدم للنساء، فإن كل امرأة تدخل الجنة يكون عمرها كما معلوم بين 32 و 33 عاما، يعني 32 أو 33. ثم الرجل في الدنيا وفي الآخرة مع زوجته، وتكون المرأة الصالحة في الجنة أجمل وأحلى من الحور العين بمرات وعشرات المرات، فيكون الرجل عنده من الحور العين خدم للمرأة الصالحة في الجنة إن شاء الله تعالى. Jawaban daripada beliau, besok lek koyo ibu-ibu mlebu swarga iku nasibe koyo apa? Jawaban dari beliau, ndak usah khawatir. Besok kalau suami Anda masuk surga dan kemudian Anda masuk surga sebagai istri, bidadari yang membersamai suami panjenengan sami iku dadi budake jenengan. Amin. Terus yuswane jenengan, umur kalian ketika anggaplah misalnya meninggal di usia 60-70, iki kan wis keriput, wis tuwek ya. Mlebu swarga balik meneh umure sik nyis-kinyis, sik ayu, sik mening, sik glowing. Balik umure 32, 33. Nah, kadar kecantikan ibu-ibu sedanten itu 10, 20, 30 lebih cantik, lebih bahena, lebih montok daripada kecantikan daripada bidadari ibu-ibu. Kabeh auto cantik, mlebu swarga auto cantik. Ya Allah, semoga yang dari sini masuk surga, amin. لكن الجنة غالية. Jannah ghaliyah. الجنة تريد عمل وتريد تضحية
وتريد سهر وقيام الليل وصلاة ودعاء وذكر وتقوى الله عز وجل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والرجال افرح في الدنيا معك زوجتك وفي الآخرة معك زوجتك، فلا تظن أنك تهرب في الآخرة وفي الجنة تقول الحمد لله أنا الآن ما في استري تغضب علي أو في الجنة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى بالعمل الصالح سنكون سما إن شاء الله تعالى في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan, saudara, surga itu indah, tapi di sisi yang bersamaan surga itu mahal, saudara. Surga itu mahal, harus bisa dibeli itu surga dengan takwa kepada Allah, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah. Dibuktikan dengan kita hadir di saat ada panggilan pengajian, dibuktikan dengan kita sholat berjamaah di surau, musola maupun masjid, dibuktikan dengan kita bersedekah, dibuktikan dengan kita menekani daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala fil khairat, di dalam kebaikan. Surga akan dimungkinkan untuk kita masuki selama kita benar-benar patuh dan tunduk terhadap syariat Nabinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil bahkan yang hadir di sini untuk hanya sekedar mencium bau surga, bahkan kalau memang tidak hadir pengajian, istighosah, manakiban, sholat, tahajud dan seterusnya. Dan nggak usah khawatir bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kemudian jenengan masuk surga, kata beliau, kalau jenengan semuanya masuk surga, sing neng dunya biasa disentak karo bojone, biasa didomai karo bojone, biasa disenggak karo bojone, ngesuk lek neng suwarga gak ono sentak-sentakan, gak ono domai-domaian. Nggih. السادة الحضور الكرام، لماذا هذا الصوت؟ أين السيستم؟ Operator, kenapa gaung? لو قليل. وأيضا نحن دائما نطمع برحمة الله ومغفرته، فيجب علينا دائما أن نجدد العهد مع أنفسنا ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجدد التوبة، فإن الإنسان لا يدري متى تكون نهايته، فحتى يحظى بهذا الشرف وتكون خاتمته على الإيمان يجب أن يتذكر فضل الله ونعمته عليه، ويتذكر أنه في هذه الدنيا في امتحان والوقت قصير. انظر ممن سبقونا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من لدن آدم عليه السلام، ولكن نحن من أمة هذا النبي الكريم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا كثير من الناس رحلوا، وبالأمس أهلينا وآبائنا وأصدقائنا وجيراننا انتقلوا إلى الرفيق الأعلى، ما أخذوا معهم إلا العمل الصالح. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فإن شاء الله تعالى نكون حريصين دائما على أن يكون عملنا خير، يكون عملنا بركة، يكون عملنا إخلاص لله سبحانه وتعالى. كثير صلة الرحم، تصدق، ذكر الله، صلاة التهجد، استغفار، توبة، كل ذلك يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، وكلنا نرجو رحمة الله سبحانه وتعالى، وكلنا يرجو عفو الله سبحانه وتعالى، ونحن أماننا بالله سبحانه وتعالى كبير، إذ أننا عبيده وآمنا به وصدقنا بنبيه، فإننا إن شاء الله تعالى سنكون على حسن الخاتمة. آمين يا ربال. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perayaan Maulid seringkali kita dengar, seringkali kita lihat,
seringkali kita bahkan hadir di itu perayaan Maulid. Tapi apakah benar-benar kita mengetahui apa inti daripada kita memperingati Maulidun Nabi Muhammad? Kata beliau mengatakan inti daripada kita menggelar perayaan Maulidur Rasul adalah bagaimana kita kembali menata hati terkait dengan janji suci kita kepada manusia tersuci Muhammad. Asline dhewe iku muludan, iku adalah benar-benar kita kumpul bareng, terus kemudian kita mengupgrade iman dan cinta kita keharibaan Maulana Muhammad. Apakah benar-benar dari perjalanan usia hingga kini sesuai dengan norma dan agama Muhammad apa enggak? Sudahkah kita benar-benar menghidupkan syariatnya? Sudahkah kita benar-benar menghidupkan sunnah-sunnahnya? Apakah justru sebaliknya, yang dilarang kita lakukan, yang diperintahkan justru kita tinggalkan? Kalau memang begitu, maka melalui majelis ini, momentum kali ini di pesantren ini, berharap betul yang hadir di sini benar-benar bisa menghayati perayaan Maulid Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memastikan bahwa ini hati setia terus dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena begini saudara, jangankan kok kita satu menghidupkan aja, menghidupkan sunnahnya, ibadahnya, ritualistiknya, jangankan itu, hadir pengajian tok membawa iman. Aku yakin nengko-nengko anak kesayan, ono keapikan, ada kebaikan, aku hadir. Oh, awake hadir, ruhnya juga hadir, menghayati daripada pembacaan Sumtud Duror, Maulidur Rasul, dan benar-benar mirengake mendengarkan isi tausiah. Mapakne awak teng majelis tok, kata beliau mengutip daripada firman Allah, itu cukup menghantarkan jasad kalian, ruh kalian ke dalam surganya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal. Terus begini saudara, yang jauh lebih fatal lagi begini, teramat banyak di antara kita yang hadir di dalam beberapa majelis demi majelis, tapi hanya sebatas ritual belaka, gak penak karo tonggo, mergo panitia. Padahal esensi dan substansi dari perayaan itu adalah bagaimana Nabi itu menjadi landmark, acuan di dalam kita menjalani hidup, teladan yang mestinya kita anut. Dan cara bagaimana ini hati di dalam mendidik anak, berkongsi dengan keluarga, itu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap betul yang hadir di sini mampu merenung insafi syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. السادة الحضور الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تفضل علينا بك يا رسول الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم يريد يتأكد، فقال لهم: الله ما أجلسكم إلا هذا، يعني يستحلفهم حتى يتأكد. قالوا: والله ما أجلسنا إلا هذا يا رسول الله. فقال لهم: إن الله سبحانه وتعالى في عليائه أرسل جبريل ويقول أنه يباهي بكم الملائكة. فنحن في هذا المجلس إن شاء الله تعالى جلسنا لله ولرسول الله وحبا برسول الله وبمولد رسول الله، نقرأ القرآن ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يباهي بكم ملائكته ويكون كل واحد منكم اسمه يقدم إلى الله سبحانه وتعالى في السماوات السبع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم حتى نكون من المقبولين عند الله سبحانه وتعالى. آمين يا ربال. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini penting untuk disimak, penting untuk didengar, penting untuk diperhatikan. Beliau Sayyidul Syekh Ibrahim ibn Syekh Al-Amin Al-Duhaibi Al-Jailani mengatakan, menukil satu hadis
yang jarang sekali ini hadis dikampanyekan. Hadis ini berkenaan tentang Nabi itu kan punya dalem, punya rumah, punya kediaman. Kediamannya Nabi itu berdekatan dengan masjid. Rumahnya Nabi berdekatan dengan masjid. Suatu ketika Nabi di saat istirahat di kamar beliau, turun seketika malaikat Jibril alaihissalam. Turun malaikat Jibril. Misi apa yang dibawa oleh malaikat Jibril? Beliau sowan kepada Nabi seraya mengatakan, ya Rasulullah, malaikat yang ada di singgasana Arsy bangga terhadap mereka yang ada di masjid. Karena itu tolong jenengan medalo, jenengan keluarlah jenengan engkau dari rumahmu menuju ke masjid, karena sesungguhnya mereka yang di dalam masjid menggoncangkan singgasana Allah, menggoncangkan Arsy oleh sebab ritual yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi terus kemudian sesuai dengan instruksi keluar dari rumah, bertolak menuju masjid. Sesampainya di masjid, terus kemudian beliau matur, kumpul model ngeten niki, ngendikane beliau, model ngene iki kumpul teng masjid. Terus kemudian beliau ya ta'akkad, memastikan bahwa benar-benar malaikat itu bangga dan bahagia sampai singgasana Arsy itu tergoncang saking bangga dan bahagianya. Beliau Nabi memastikan iki mergo apa kok kumpul-kumpul iki mergo ngopo to jawane iki. Apa kata malaikat Jibril? Malaikat Jibril mengatakan wong-wong iki kumpul dengan panggilan hati yang dipenuhi dengan iman, takwa dan cinta serta rindu keharibaan Maulana Muhammad. Sallu ala Muhammad. Mengutip daripada ini hadis, beliau bisa memastikan bahwa siapapun dan dimanapun kok kumpul orientasinya murni karena panggilan cinta dan keharibaan Maulana Muhammad, panggilan iman, panggilan takwa, maka sungguh pun sekarang kita hadir di ini majelis Arsy sedang tergoncang saudara, oleh karena saking banyaknya pahala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah. السادة الحضور الكرام، وأيضا هناك بشرى أخرى في مثل هذه المجالس التي هدفها رضا الله سبحانه وتعالى. هناك ملائكة سواحين بغيتهم مجالس العلم ومجالس الذكر، فكل واحد حضر في هذا المجلس الملائكة تكتب أسماء الحاضرين، فلان ابن فلان وفلانة بنت فلانة، كل واحد اسمه يدون على دفتر دوسة، ثم بعد ينتهي المجلس تحمل الملائكة هذا الدفتر إلى الله سبحانه وتعالى. فكل واحد حضر مجلس علم، مجلس قرآن، مجلس تهليل، مجلس صلوات، مجلس مناقب، يقينا، وهذا حديث رسول الله لا ينطق عن الهوى، يقينا أن الملائكة تحفهم والسكينة والرحمة تغشاهم وأسماؤهم تقدم إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول الله في عليائه أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم، لأنهم لا يريدون إلا رحمة الله سبحانه وتعالى ولا يخشون إلا عذاب الله سبحانه وتعالى، ويسألون الله جنته ويسألون الله حسن الخاتمة. فإننا في مثل هذه المجالس إن شاء الله تعالى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو منذ مولده أضاءت الدنيا بنور ولادته صلى الله عليه وسلم وبنور هدايته صلى الله عليه وسلم وبنور استقامته صلى الله عليه وسلم قبل البعث. يقول له إبليس يغني له نام 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 نام، ثم هو نوم حتى الضحى، فيصلي صلاة مسافر، صلاة صبح مع صلاة
الضحى جمع، وهذا مشكل. صلاة الصبح يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أو في وقتها، فإن في ذلك الوقت تقسم الأرزاق. فاحرصوا على صلاة الصبح في وقتها، لأنها تكون سببا في كل النهار، من الصبح حتى على العشاء قبل النوم، تكون سببا للطمأنينة والراحة والاستعداد لتقوى الله عز وجل والعبادة والصلاة الثانية والثالثة والخامسة إلى آخره. فصلاة الصبح فيها خير كثير، وبالخصوص السنة القبلية. فاحرصوا أن لا تتبعوا الشيطان. هذا الشيطان الذي يقول يغني أغنية قبل النوم، كما نغني لأطفالنا في لبنان. هذا في لبنان بس عرب. أسمع أمي كانت تغني إلى إخوتي: يلا تنام يلا تنام تيرفرف طير الحمام، روحي يا حمام لا تصدق عم نضحك على رورو تنام. ثم هذا الطفل الصغير نوم. فاحذروا أن يغني لكم إبليس ثم أنتم نوم ولا تستيقظوا إلى الظهر ربما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على الصلاة في وقتها. آمين ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, beliau di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang baik ini, ingin berwasiat untuk diri pribadi beliau sendiri, tak terkecuali untuk seluruh yang hadir di ini majelis. Apa bentuk wasiatnya? Bentuk wasiatnya adalah ayo kabeh mulai benar-benar diperhatikan ibadahnya. Lebih khusus ibadah sholat, lebih khusus lagi sholat subuh. Sholat apa? Khususnya bapak-bapak, beliau, khususnya bapak-bapak. Dan ini sulit, tradisi seperti ini sulit, kata beliau. Apa tradisi ini cah nom-nom termasuk bapak-bapak? Gayane begadang nanti jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Giliran kate adzan subuh jeleketek micek turu, engko tangi-tangi pas wayah duha. Kata beliau, wong musafir jamak sholat subuh karo duha we ra oleh, aja meneh sing ora musafir. Lagi dagelan model apa iki? Ngendikane beliau. Bahkan orang musafir aja nggak boleh jamak, aja meneh jenengan sami sih nggak musafir. Walhasil para rawuh, ayo kita perbaiki ibadah kita, sholat kita, lebih khusus sholat subuh. Beliau lebih kurang 2 bulan di Indonesia, iku gayane sing ngawal beliau, gayane tuan rumah, gayane masyarakat, iku wis iku mau begadang, giliran wis tarhim iku mau micek biatang, ya Allah. Padahal saudara, bayangkan beliau menukil hadis, dan ini menarik untuk kita simak. Hadisnya bunyinya begini: man shalla subha jama'atan sah, man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah. Man utawi sapane wong iku sholat kang sholat sapa man, fahuwa mongko utawi man iku fi dhimmatillah, tetep ing dalam tanggungane Allah. Sapa wonge sing sholat subuh tepat waktu, Mas, tepat waktu, fahuwa fi dhimmatillah, estu uripe ditata karo pangeran, estu rezekine ditata karo pangeran, estu amin, estu bondo nyawa umur ditata karo pangeran. Uripe kula lan panjenengan sami iku bulet ruwet jlimet, iku mergo subuh iku ratek digatek lebih khusus kata beliau, nek cara wis tata subuhane tepat waktu, ayo ojo lali salat qobliyah subuhe. Karena itu baru satu hadis saudara, belum literatur hadis lainnya yang barangkali kalau itu dibaca bahkan kita rela untuk tidak tidur demi untuk kita sholat jamaah subuh di musola, surau atau di masjid. Beliau juga mengatakan saudara, tradisi kita itu kan kalau mau tidur ibu-ibu, halo,
Kalau mau tidur itu kan kalau punya anak kecil biasanya dinyanyekno toh. Nah, kalau beliau itu tadi nyanyi bahasa Arab. Ojo kok jenengan aku arep 3 tahun radong iku apa nyanyiane. Beliau tadi nyanyikan Al-Hamam, Hamam sah. Ayo atiru hamam, burung merpati, ayo terbang melangi, gitu. Itu kalau versi beliau sebelum tidur ya tifel nam, ayo bobo. Tapi kalau tradisi kita kan biasanya gitu loh bu. Nina bobo, oni. Iya terus tidak bu. Di seruduk kebun. Subhanallah. Saya mau tidur. Ya Allah. Kuwi tradisi ngono ki mandek kono. Nggih. Lakin ada iblis indahu ughniya khusus bihi. Aywa, itu lirik lagu yang dikarang oleh iblis. Ngendikane beliau. Faktanya apa? Engko turu ya, iku nyanyi nih anake, tapi sing lelap kok bapake. Bablas nganti subuh, kelewat bahkan duhur. Yunina bobo kuwi mau. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir di sini kita bisa mengambil faedah dari beliau. Oke, أنا أريد أسأل سؤال ولكن أريد جواب صادق. Beliau ingin menanyakan satu pertanyaan dan tolong untuk dijawab secara jujur ya. اليوم هو يوم الخميس صح؟ Sekarang hari Kamis kan? الحاضرين في هذا اليوم في هذا الصباح من منكم صلى الصبح في وقتها؟ يرفع يده. Ayah entek we. Beliau tanya, jawab ya. Jujur. Sopo saiki dina Kamis? Sopo sing sholat subuh tepat waktu? Angkat tangan. Angkat tangan. Mas Banser angkat tangan ora iki? Ayo sekali lagi. Siapa yang sholat subuh tepat waktu angkat tangan? Weh gagah aku. Bapak-bapak maafi. Loh, Pak, tidur. Saya ulangi Pak. Siapa yang sholat subuhnya tepat waktu kata beliau, mohon untuk tak angkat tangan kata beliau. Tidak perlu malu. Mudah-mudahan insyaallah ibu-ibu terus masuk surga insyaallah. Amin. Bapak-bapak insyaallah. Amin. Pokok beliau husnudzon, jenengan mboten angkat tangan itu izin. لماذا نحن نقول هذا أيها السادة الحضور؟ لأنه يقول عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما، فإن صلى المسلم كل الصلاة في وقتها فما بين الصلاة إلى الصلاة كفارة وبركة وأمن وأمان ورزق وبركة في الرزق وقوة وصحة. Di sing arep dilebur antara dua sholat itu kafaratun, pelebur. Adanya daripada kita menjalani hidup itu berterus-terusan dihinggapi dengan kemiskinan, kegelisahan, kegundahan adalah murni karena syariat Allah berupa sholat gak kita hidupkan saudara. Itu akhirnya rahmatnya Allah gak turun, ampunan Allah gak turun. Apa yang menjadi hajat daripada jenengan sami nggak meduk? Kenapa? Terhalangi oleh dinding-dinding dosa, yaitu dosa di mana kita meninggalkan tak terkecuali sholat di luar waktu. Oleh karena itu saudara, berharap betul kita keluar dari sini bubar saking niki majelis estu ayo bareng-bareng didandani sholat nggih. Didandani napa? Salate. Karena kata beliau, salat iku ki janjane iki dilu suwian ngudutmu, Pak. 5 kata beliau, 5 menit lho. 5 daqaik lho, kur 5 menit. Lah arek Jember malah patang rakaat setengah menit. Ngobat ngabit lho kok cepet wis ngerti dalane gitu. Ya Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Salat iku ki dilu, jangan sampai kita itu
justru malah dihantui oleh pikiran, aduh aku lemes lah, engko welah, engko nunda sampai keluar sholat. Itulah daripada tipu daya setan, dan kita dituntut untuk menjauhi setan, bukan menina-bobokkan. Semoga yang hadir di sini estu mulai untuk mengaktifasikan lagi ibadah sholatnya, amin. Semoga Allah juga menerima sholat yang pernah kita lakukan di masa lampau, amin ya rabbal. سادة الحضور، فلتكن أيامنا كلها قدر الإمكان كما يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم. فلنكن دائما متهيئين أرواحنا وقلوبنا لتقوى الله عز وجل، ولنؤدي حق الله علينا، ولنؤدي ما فرض الله علينا وما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نكون من الناجين في الدنيا والآخرة. آمين يا ربان، آمين يا ربان. الله لكم البركة والعفو والعافية والصحة والطمأنينة، ونكتفي بهذا القدر. فإن شاء الله تعالى بعد هذا نجيزكم إجازة في قراءة مناقب وفي الورد العام، الورد الذي يكون فيه إن شاء الله تعالى سببا لاستقامة. أسأل الله لنا ولكم المنفعة والمصلحة في الدين والدنيا والآخرة. Para rawuh ingkang estu kula hormati, kata beliau, nanti yang hadir di sini semuanya akan diberi berkat dari beliau. Isi berkatnya ijazah. Ijazah mungkin jenengan sami ngucap qabiltu, siap nggih? Beliau nanti dengan sukarela memberikan ijazah kepada jenengan. Ijazahnya apa kuwi? Cek jenengan cepet sugih, uripe harmonis, adem ayem, tentrem, dan dikabulkan hajatnya nggih. Jadi siap-siap, nanti beliau akan mengatakan insuhatil ijazah qabiltum, kita bareng-bareng qabiltu atau qabilna nggih. Nah, sebelum itu beliau mengatakan, saudara, fattaqullah mastata'tum, ayo bareng-bareng saisone raga lan nyawa iki, ayo saisone dhewe estu padha takwa nggih. Siap nggih? Siap nggih? Saisone sing nom-nom iku ojo sampai HP-an hingga melalaikan Quran. Iku sing nom-nom. Lek bapak-bapak tambah. Beliau ngendikan, iya, jangan sampai kita jauh lebih sering melihat layar HP, tapi justru yang mensyafaati kita Quran ditinggalkan dan ditanggalkan, saudara. Jadi berharap betul beliau nanti setelah ngambil ijazah, satukan jasad, satukan hati, satukan roh, satukan pikiran, satukan ini semuanya ke satu tujuan, yaitu Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الإجازة هي ثلاثة أدعية. أولا التهليل لا إله إلا الله، والاستغفار أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، ثم نختم بالصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة صباحا ومساء. Para rawuh ingkang estu hormati, ini nih, yuk perhatikan isi berkate iki, isi berkate. Kata beliau, lek pengen sugih, lek pengen adem, lek pengen dikabulne kabeh hajate. Halo, iki isi berkate, baca tahlil, kemudian baca juga istighfar, kemudian baca juga sholawat. Hei, iki isi ngaji. Tahlil, napa? Istighfar, terus sholawat. Nah, malaikat demi untuk mengkonfirmasi sekaligus mengiyakan apa yang menjadi hajat kalian semuanya. La ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أجزتكم بهذا الدعاء على أن يكون خالصا لوجهه الكريم. قبلتم؟ قبلت. قبلتم؟ قبلنا. أسأل الله لكم البركة والعفو والعافية آمين. والقبول من الله سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. إن صحت الإجازة من مشايخنا وعلمائنا نقرأ على نية التيسير الفاتحة. أعوذ بالله المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب. نهرع ونفزع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء عسى تكون إن شاء الله ساعة الإجابة. آمين يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رجاء السائلين يا أمان الخائفين يا مجيب دعوة المضطرين أجب دعانا يا مولانا إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مديونا إلا قضيت دينه. اللهم ارض على أولادنا وعلى بناتنا وعلى زوجاتنا واجعله الوارث منا يا الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. برحمتك أغثنا يا الله. برحمتك أغثنا يا الله. برحمتك أغثنا يا الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء وسلطة الأعداء. اللهم حرر الأقصى من اليهود. اللهم حرر. حصنت نفسي وحصنتكم بكلمة الله التامات من شر ما خلق. حصنت نفسي وحصنتكم بكلمة الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله من شر حاسد إذا حسد. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر على كل منتهى وتجبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام هذا مني والعفو منكم والله تعالى أجل وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Karena sa akin boleh boleh. هذا ترجيل البيت. يا في أمان الله. نعم. هذا بنتها يا سيد. هذا زوجها وامي.
Amin ya Rabbal Alamin. ليس ولها ولد متزوج بعد سنين. Amin ya Rabbal Alamin. يا أمي هيا زوري إلى مكة سه. أسأل الله لكم إن شاء الله يهيئ لكم أسباب زيارة إن شاء الله حجيدا عمرة. آمين يا رب. Amin, amin. هيئ لها يا رب. آمين يا رب. Amin. آمين آمين Amin, amin. آمين قبول إن شاء الله قبول. Amin, amin, Beb, amin. Sudah? Ada lagi? Beberapa kali lipat sih. Tare, ayo. Ya, nggak usah salaman. Anu saya rada tuh bareng aja, nggak salaman. Betul tuh ya. آمين يا رب العالمين. Iku anu gantian. Betul tuh. Saya tahu ya. Nabi Yusuf tapi. Pelan. Yusuf ada Yusuf. ولهن زوجات. ويرزقهم زوجا صالحا سامي صالح إن شاء الله. آمين. Amin, 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 amin. Amin. إن شاء الله تعالى ويجعلونا من الصالحات. Amin, amin. Majuan. Jangan kaki cek Roni salaman bilang bini. Nah. Tepaklah gue. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin, amin. Ini wajib kita ngomong ganti. لا وجود. Udah. Ada al-musaid li bilai al-amaka. الغنام هذا الجبائر والغنام وهذا البيض. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الخروج والشتاء والصيف Main nota ya sekarang ya. آمين يا رب العالمين.